Салом алейкум ба ҳама бародаро ва подписчикои канали Мирзоев YouTube бародаро. Як видеоролики навбатимона сар мекунем ва ма имрӯз ба як ҷое сафар дорем ки як сериал ба номи гуфташтагӣ аз сериали хуби туркиям бигем мешавад, барое ки шояд ки бисёре тамошо кардагиан фикр медонанд. Номи сериал Фазилатхонум ва духтаронаш. Ама ҳозир ба онҷа рафта хонаи эгеманҳо меган, медони валора агар тамошо карда боше, яъни ҷои асосии филм ба ҳисоб меравад. Онҷа рафта нахи ба тавре ки тамошо карда сёмка карда пешкашиш намебардон бародаро ва рада чихе медонем чико кардан дар ко чихе арзонтар меғалта ва сёмка карда бо ҷоҳоша васат сёмка карда пешкашиш мебардонем. ва дар видеомон лайк мемонем бародаро, дар канал подписатсия мекунем. дар бари ҳамон подписатсия як зангулача ҳастае, агар бидонем бародаро амро пахш мекунем то ки сари вақт намки видеороликҳои нав ба нав мешавад, мақсад бисёр мешавад, испас гуфтем то ки сари вақт тамошо кунем видеороликҳоро. бале бародаро, ина мо рафтесем ба ҷое ки гуфтем, яъне сериали Фазилатхонум ва духтаронаш. мо дар Эминоно қарор дорем. барои чи Эминоно бисёр видеороликҳо дар гуфтагем, масалан Эминоно барои ки Эминоно беҳтарин яке аз масалан калонтарин ҷои ҳамин Истанбул ба ҳисоб меравад, чунки бисёри масалан чош бисёр масалан стансияҳои масалан таксиҳо ё баъд стансияи метро ё трамвай бисёр мақсад бародаро, станция киштиё ҳам ҳаста. мо рафта намхел сёмка мекунем, гуфтам нишонтон кунам хел бародаро. рафта мекунем сёмка карда мебинем бародаро, рада киштида чихе мешинем, чико мекунем мебинем бародаро. ина бародаро чихеле гуфтем Эминоно стансиону иҷа стансияи трамвай. хоб мерем дарши тараф гузаштамон дар курай уҷа стансияи киштиё, яъне бародаро барқати бадбурем ина бар иҷа стансияше ҳозир мерем мебинем бародаро. вақати гузаштем ва ина бародаро ҳамун стансияе бигем, стансияи киштиёҳе. ҳозир мерем инҷа медрои билет мегирем, амҷа медрои рад мекунем киштида. ина чихеле ки гуфтем ранги метроан, дар метро чихеле ки аст мезани карта Истанбул карт нишон додам. ина бародаро инҷа медрои рад мекунем киштира. мерем бародаро даш бале бародаро васат билет бигем гирифтем. мо ждат дорем киштира чихеле гуфтем нишонтон додам. ина киштира ждат дорем, мешинем Эминону Сариер бояд бирем, Сариер дар онҷои гуфтагимо ва ина чихеле ки десе дар ҷои аждани зал аждане бигем, онҷа дар қарор дорем. ина ҳама аштаги киштира ждат дорам ва мерем бародаро дарши. бале бародаро ина зал аждане деем киштимо ва фикрем ина беринда омад озамда нешинем иншааллоҳ то Сариера бояд бирем. ин тараф Ускудар хатия, ин тараф дига одамо дига хата дига линияе бигем байни маҳкамаи дига одамон тушдагар одамо ҷазал аждане мо бояд мақсад гуфтем чихеле гуфтем Сариер бояд бирем. хоб ҳозир мерем бо мақсад киштирам бинашам мақсад нишон кунем иншоаллоҳ.
احتمال آدمای درن عیس آمادگی اینا آمادگی فرامده سن بس داری ما محکمه داری ما را میکشن بعد ما میریم میشینیم طرفی سریع گفتن میریم خب برادره اینا داری ما را میکشن کشتی ما اینا میای برادرو نه اینا اون چخیش دیده سه شته سن ما رفته سن سریع طرف سریع میریم استانسیه ایمینون اصلا خیلیت هنیست بسیاره هی اینو طرف نامسته با اینا دیگه استانسیه همین استانسیه مقصد جوش هم بگیم شهرهای دورش هم میروان میبرم کشتی کلون هم مثلا اینا داره میریم درش خب برادرو کشتیمو دو ایتاژ بافتم از درنش همه درن سونکت نبینیم برادرو درنش های ندرن کشتی در جای تگون خوردنی مقصد برای خوبه و این درن کشتی میریم ما دیویم ایتاژ باید بریم برادرو دیویم ایتاژ هم ببینیم دیویم ایتاژ بالا یعنی کشودگی هوای تازه و دیویم ایتاژ میبینیم برادرو خب برادرو میبریم دیویم ایتاژ دیویم ایتاژ لود کن کشتی کشتی ما عذرم ایستادگی مقصد ولی حرکت کردگی نیستیم خب برادرو دیویم ایتاژ کشتی یعنی گفتیم که جایی که مقصد نزدیک این سریع برای همون کشتی سبک کمیونان یعنی کشتی مایده را یا همون دویم ایتاژ های براه برامدیم برکت کردیم یعنی کشتی کانان جایی دور میروان و آدم های جایی که سر آدم های همون کشتی میروان که اصلا آدم بسیار میروی و نزدیک چی ما میرفتگی سریع نزدیک برای همین کشتی مایده هم مقصد همش یه نرخه ارزون هم یک نرخه برای همین جای دوروش کشتی کلان سرودم جای سرودم نیست باز کشتی میدم خیلی برداره بوده با طرفی سریع رفته هستیم در دیویم ایتاژ کشتی میگن اینجا جای شفیار هست جای شفیار اینجا کبیرکای شفیار هست و ما میریم موزی با طرفی سریع اونجا هست همون جای چی ما همون جایی که باید بریم اونجا دایی نه
بهترین پگودا امساز امروز اوش بیشتر چقدر خیلی درنی کشتی را نشان دادم دویم اتاجا یکم اتاج هم دیده چقدر که گفتم جای نزدیک کشتی میدان میروان و جای نزدیکی کمودم کشتی میدان میروان برای همه کشتی ما میدان تره دیده خیلی نشان دادم دیده نمو دویم اتاج دیمازی یکم اتاج هم جا دادم نشان دادم دیده میریم موزی تگ موست شسته بعد موستاش با تگی هم موست هم میگذاریم موست هم یکورا خسیونکا کده میبینه برادرو با تگی دو موست میگذاریم نزدیکان میبینیم برادرو رفتیم بله برادرو ما در یک اسانوکا رسیدیم بعد یک اسانوکا باید بخندیم این مقصد گفتیم خواستیم نشان تامتون کشتی این هم موستش روزی با تای هم موست میگذاریم موست هم مقصد نشان دادیم ببینیم خواستیم هم ببینیم مقصد ولی برادرم و حجرم رفته سینه در درون بحریم یا موست گفتیم با تکش روزی میگذاریم میبینه یه گفتیم پیشتر کنم ممکن نیست امکان تجربه کدوم آدم درون رو وردنم یا موست از میریم برادرو میبینه موست بله برادرو ما در جای سریع استانسیای سریع گفتیم رسیدیم نه برده طرف رفتن در کرای میریم اوزی انشاءالله سیونکا میکنیم خیلی که سیوزی میبینیم و تابزنده جایی که گفتیم فضیلت خانوم و دخترانش بله برادرو ما در جای نخستگی ما رسیدیم جایی که گفتیم فیلمی فضیلت خانوم و دخترانش با نوار گرفتش دیگه ما اومدیم در رو برای همون خانه که خانه اگمان ها گفتیم ما داره اینا خانه اینا
ҳозир камераи тарафша гардонда сёмка мекунем, мебинед чӣ хеле чия. Агар пирс иҷозат кунам дрон мақсад дрон сёмка мекунем. Иншоалло мебинед бародаро. Хуб, рафтем. Бале бародаро, ина ҳамон хонаи эгеманҳо. Ҳане дар чӣ хеле ки дар кино ҳамон хеле номша мегирад. Ина ҳамон хона. Хеле ки ин ҳамон дарвозаша, агар киноро дидагӣ боша мефаҳмед. ина ҳамон дарвозашон, ина ҳамон кӯчашон. یه جای شونه یعنی درشون کنار اهمیت داده باشه اگر نمی جاشون هم هستن و این باغچه شون بگیم این باغده رو خونه‌شونه و اینه و شما در محکم یکم کس نبود که دریم بله برادران به همین ویدیورولک ما با آخر میرسونیم خیلی که دیده اومدیم سوسول را رو را خیلی بار از سونکا کردیم جور سونکا کردیم و اومدیم خونه را هم سونکا کردیم خونه که فضیلت خانم و دختران نشفتیم به نوای دوستشتگی
тамошо карде диде ва ами қати мақсад ба охир менасонем видеоролик мона чӣ гуфтанем дар видеомон ҳатман лайк монем ва бародаро дар каналон подписатсия карданро фаромӯш накунед зангулачае ки дар бари подписатсия онро ҳатман пахш кунед мебужухе ки то ки дар оянда видеои хеле видео бисёр мешавад то ки сари вақт тамошо кунед бародар намиту ва чӣ гуфтанем бо гуфтем ко киҷора бо дидан мехоҳед чӣ мекунед дар комментария бинавис ки ҷои Истанбула киҷои чира кадом филма ҷоша дидан мехоҳед мақсад нахел чихеле ки деси озид диде мақсад тамошо карде ози намхел кадом филма бо нахел ҷоша дидан мехоҳед ҳатман дар комментария нахел бинавис мо рафта иншоалло ба хоси Аллоҳ сёмка карда пешкаши шумо мегардонем бародаро паноҳи ҳамат ба Аллоҳ Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.